nage bagi nasing tongja khapangni jo to tahote buksong jotno lamsago tini jorani kokpano tini 9 tarik Januari 2025 সাল মারি তিনি সালো কতর কক্টমা তো থুমিতে উজাগনো আর বিসিঙো কাইসা কক্টমানি পুইলানন্দর হজাগ্র থাইক্লাयो যে ও খেব ন বুরুম বুরুম কোচো कंग्राय इयाखे कलुम उंलायमानि गोबांखौ खलाय सेरावनि बिसिङो उंमानि इंगै दङो आबो मासिं सासलां सेगलायो हनि हनानि ताइ कोनो कक्रै तांखे मासिं जरा एकदम जाय थासकेनो तलगै इंगै दङो ताइ अ जराव काइसा भाइरास फायबो हनै सालाय दंलायो जे भाइरासनि मुंखे HMPV ओ HMPV कोरोना भाइरास न कसल नै कोरोना भाइरास हाइखाइ दा लकडाउन न डिस्टेंस मा तंलायनो मास्क मा थुलायनो कामि बर हावरि मैया मांलायनो आबाहाय इंलायनो नै बरं बिसिङो बेलायखेनो चर्चा आंलाय तंलायो फियाबा कक तो मांके ताक्स जरतै डाक्टर एबा हेल्थ डिपार्टमेंट गनि सेंट्रल नि हेल्थ डिपार्टमेंट नि जे मिनिस्टर बा जे सेक्रेटारि बनो सराय सारिका अबनो कुनो आसे किरिना कक्रै ताई जे भाइरास नि कक्साव अब कुनो साइनिया अब भारत आगि नि सिमिनो दङ भाइरास अब जस्ट तामुनाय के कंग्राय इंनाय के लुमनाय इंकाय जदिउ हाय नर्मेल कंग्राय फानो कुलुम कसा आबो किसा सलाव आबगै आबरंनि याकांना बागै नरक मुसुं खांके निजिरे सेफ्टी तना बागै मास्क थुबै मानो नकनि अंखरकै आबने परे सोशल डिस्टेंस हासाल टंगलायमुं बा निनि जे कंग्राय सिलमानि जाते निनि याक बाय बय तांजाक नांलायातै ख्लायनाय टंना बागै मानखे नरक हासाल टंलायदि ताइ काहामका सुइ टंनानि दैखौ टंबाय याक सुनानि बा बुहुक जाख्रबनानि आबहायाव टंगनो तुमुनो नखा सालबासो सालबानि साइराव लाई लुमै दङ काकले डाक्टर फुनुगै मानो इकाय आबगिनो डाक्टर साइबै रग बिथिरक तासादै तामनिबा बिथि सामानि निन बागै हामिया बङै मानो एक बिथिव हामियां मानो एक जागा कलाय आङै मानो एक कौमा बिथि सामा बागै बिनि लिभारक देरा मुरकबो फाइ मानो आबन बागै भाइरास गरै तंया हासाकाव कुनु भाइरास गरै इसैया कारण yang जे कुनु हादलि मासा मालागा कंग्राय थांबलेना आबन बागै सागनो खेबो सचेतनता खाइनि आरकनानि कातिरि तंनानि बलाखे दरङै बासाखा ताइ काइसा कक तमांखा तिनि 9 तारिख जानुवारि इंखा अरब प्रवासी दिवस नि हिजागो प्रवासी दिवस नि कौमा कगया फांतंगो तो फानो तिनि 12 था कतर करं जागोनो प्रवासी दिवस पालायो नरक साइमानो प्रवासी दिवस नि कक नि या फांसानानि थांकांके महात्मा गांधी आगि 12 था कतर नि चबावो पुइला बायरावनो तंगै परिमानि लंडन रगो आबनि यागुलो ब बेरिस्टार रगपरि तंफुर रगनो आरो निग्रु रगनो बाहायो स्वाधीनता रुबुमानि तंगो इगे फातार तंगमानि उलो 12 थानो बोसोर खामजा गांधीजी संहाय बरक आबुनो 12 थानि बरक ओ हा अमथाय थिकलायनि रक फातार फाना थाङै तंगैदि बरक 12 थानो कुलिना हामजायनिया जे हाव तंगियो ओ हानोबो हामजागो निजिनि हानोबो तेबो हामजागो इगे 12 नि फातार तंगै फानो बरक आजिना बागिसि तंगियो बरक आरो नि बरक उहनि पानो अरो अमथाय थिकलायमानि बरक कुलिनो पगि मानया आबगिनो अरो सालबिसि बालुगियाखौ प्रवासी दिवस पालायमानि आ कक्थुमरो नांदरो किया साइखेनारबानो अबो अंकाके ताबुक जे सुशासन हुने डिपार्टमेंट दङ आरो नि जे सेक्रेटारि किरण गित्ते साका दातिनो प्रवासी नागरिक रगनि बागै माने जे 12 था निपानो फातार तंगिनाय रगनि बागै त्रिपुराबासी देश खनि काइसा सल खालायजानाय तिनि प्रवासी भारतीय दिवस नरकसावै त्रिपुरा इन्स्टिट्यूट फर ट्रान्सफॉर्मेशन नायखुंनि सुशासन बेदेखनि दङ आबै लुआ जिजाक प्रवासी त्रिपुराबासी सामितनि पान्दाव अकक साइखनारका किरण गित्ते गायबो तामसेका अ पान्डानि बिसिंतै त्रिपुरा ताबुक सकांजाक हास्तिरंनि बिसिङो जोदा को काइसा त्रिपुरा ताबुक हामक्राय इंगै दङ ताइ अ सामितनि बिसिं नासिमुं नंखा त्रिपुरा जे बरक देश ताइ हास्तिनि फातार बरक दङ बरक भार्चुअल नि बिसिंतै गोरोंलायनाय हास्तिनि हामक्रायनि कक सालायनायनि भार्चुअल माने न मोबाइल नि बिसिंतै गोबांमा बरक काइसा कक सालायमानि इनके बसाय खनरका जे त्रिपुरानि लुकरक देशनि बिसिंतै जे फातार तंगैनाय लुकरकनि खाकामुं वानसमुं रगनो बसाय माननाय फातार बाहाय चलितं सि देश बाहाय चलितं बाहायके हामक्रायनाय आ बाहाय जुदा जोंजाल तंगनो कातिना बागैनाय अ बाहाय गाहाम सामुं खालायनाय मन्त्रि अक्रानि ओएसडी परमानंद शंकर बेनार्जी साका जे रां बक्सिन लाइमानि बा रां अंक लाइमानि बेरा लाइमानि आबंखा त्रिपुरा ताबुक बेलायखेनो
kaham jaga baniya rok thungnani bagai pandawa tai kubun dongni bisingo tongka sonamung tai baniya naikuni dagi phang Dr. Biswasri B pai berekhe naikuni dagi phang Prashanto Badal negi songrok parikai khananya ji chini pandani pulyauno Kiron Gitte Secretary Kiron Kumar Gitte tamo saithunaraka o salni pandawa Pravasi Divas ni salo सबको नमस्कार। आज 9 जनवरी है प्रवासी भारतीय दिवस। ये हमारे देश में 2003 से मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे और उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। तो इसी के उपलक्ष्य में जो हमारे देश के करीब 60 लाख NRIs और करीब 3.5 करोड़ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो पूरे विश्व में हैं, उनके साथ जुड़ने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इस साल ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पे उड़ीसा में हुआ। इस साल का जो थीम है वो है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन द विकसित भारत। तो हमने भी इसी के तहत जो हमारे प्रवासी त्रिपुरावासी है जो कि विश्व के विभिन्न देशों में, शहरों में और त्रिपुरा के बाहर इंडिया के भी अलग अलग शहरों में हैं, हमने उनके साथ आज हमने ये दिवस मनाया है। करीब 55 लोग अलग अलग जगह से लिंक हुए थे। जैसे आज एक जन US से जो जुड़े थे, वहाँ पे 3:30 बजे है सुबह। तो लोगों ने काफ़ी उन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और हम चाहते हैं कि त्रिपुरा का जो अभी डेवलपमेंट का जर्नी है, जिसमें कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रेडी है, इसके साथ बैंकिंग, इंटरनेट, नेशनल हाईवे, रेलवेज, एजुकेशन, लिटरेसी, हेल्थ, तो अभी एक टेक ऑफ स्टेज पे है त्रिपुरा। इसमें ना केवल सरकार बल्कि हमारे जो नॉन रेसिडेंट त्रिपुरा के निवासी हैं जो बाहर अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ के तो हम लोग और आगे काम करना चाहते हैं। तो गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट ने ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें इसके लिए गाइडेंस और निर्देश दिए थे। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा का जो सत्र कल से शुरू हुआ है उसमें व्यस्त है, उन्होंने इसके लिए शुभकामनाएं दी है। और हमने सभी से आज जितने सजेशन मिले हैं वो सजेशन हमने प्राप्त किए हैं और गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट में एक डेस्क हम लोग शुरू करेंगे जो प्रवासी त्रिपुरावासी डेस्क नाम से जाना जाएगा। और उनके जितनी भी सहायता मिले, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे मेंटरिंग हो या कोई त्रिपुरा हास्तेओ नि कतर कक तुमाले ताइतामो ngैमान कतर कक तुमा ngैमानो बॉर्डर सालब्रुमनो बॉर्डर नि आं जरानि कक पान्डाओ जेफ्रोपानो बॉर्डर नि ककनो प्रायोरिटी रुई सीरियस खाई नासिगी कक साइ तंगमनि इलीगल इमाइग्रेंट्स कक साइ तंगमनि याक्तुन खलाजे कक साइ तंगमनि और बोलाय तगलाय इखे कक साइ तंगमनि उक्लुगो तामो कक फेर तंग आबो काइसानो हासाकाओ त्रिपुरा हास्तेनि जतन से जोंजाल कतरंखा इ बॉर्डर गानाओ अबाहाय ओंगो जतन साइमानो ओंगो हुनै हिमपानो ओंगै मानो मोसौ खगलायनाय, बाइक खगलायनाय, बरक चोरा चालान खालायनाय, राजा सायाति मानैतो बुनाय, टैक्स रयावै टैक्स बाचिना बागै राजा सायातितो बुनाय। किन्तु आबाहाय ओंमानि तो बाथाका चासाखौ ताबो के फातानि बरक से फायै नि जागाना हारै दङो निनि मानथाइनो सरकारनि सेबसाबना हारै दङ गांके नों आबनो खरांथि सायाके नों निनि बाहान राथार जागै जाय दंफानो नोंखौनो खायमेया हाय मसा रक ओ अंकनि तामसकमो कराय ओ अंको बत्रang गोनांजात कराय बसाता बा गादा बसा जे मसा वाथारै जाय दंखा बसानो आमसे बुमा अ मसानो मतम सुइसिमिसि दङ माहाय सेम त्रिपुरानि हालक त्रिपुरा हास्तेओ आसो अरनि बरक सातक जागै दंखा राजा सायाति फाइ लिप सा बरक पुङै थांका बरक से ताका अरनि बरक नै बाक्साका साइ दंखा। किन्तु आबाहाय थिंगो दङ लीगेल बो दङ किन्तु इलीगेल बो दङ अबनो केबो ना हनै मानया मुख्यमंत्री सिमिसेङै प्रधानमंत्री लागा गसिजाक इलीगेल इमाइग्रेंट्स ओंखा अ जागा जों चिरिखगै सानन ताइ कोनो खाक करना करै किरिना करै वानाना करै निश्चिन्त वानाना करै खेन जों कक साइ दं मानो गामसुक साइमानि दङै सुदुनो नों बाहाके निलार दंनाय नों हानिबो साया दे नों भारत हामानिबो साया दे
to mung no o kok no sakang ka ke baksa nasle rago baksa kok tiprana naya ngi yakar thango kok kri norok kok tiprana baksa naya ngi basai thama bai o dofani jongjal joni hamu ka ke tanai di kok tripura taungke dofani bagile kok sai thangnai ba o je jongjal je border abo suru tiprasani sibi khotia or je bharat tongnai jot tonino khoti ngi tongo o khoti ngai no tamungi kebo saya tabuk turuk je pro chini kok toma samang omhai jaga phai sopaika turuk bisini tebo kok toma ongkhori phai tongnani baddo ongkha tamni hinba o border ni সমস্যা boba graha bohai thangai saijak Delhi o kawma rajnaitik bodol ni netar bahanyo jori Delhi o thangai bong সমস্যা sana sujog mangkha jeske pan oi illegal immigration kogle sayo emon ki BJP ni MP reboti Tripura laga Delhi ni parliament o thangai saika je illegal immigration ni tongo a jagao जों सिरखौै सामानि किनि मिडिया रक बाक्सा किरिजागो बाक्सा साया किन्तु जों कक तिरपाला अब बारजानाव साइ दङ अबो हाइ जोंजाल पार्लियामेन्ट जरा थांसौजाक प्रधानमन्त्री साइमानजाक आ जगाव सुदुनो चिनि बरक सिसाया हंके सचेतन इया हंके नुगै तंतुतै साया हंके जों हाइ तालिखा हामया ताइ जों हाइ जुग्या जों हाइ ओ मिसिब जेबो सानो वाथारि दंफ्रु बुमा मतम सुइ दं माहाइ जे वाथारनायनो आम हाइ ताइले करेखा खाबर ताखै बुखुक जों आङो कग्रक ताङै तिनि गोबांमा कक हिलिक सावै दं होनबा रायजा जायातै फाइमा सिं फायै ताबुक जों गोबांमा जोंसे अ हानिबो सासे एसटी हिनै 31% जागो अ 31% छोटो सपंग जागिया बं चाकरि हिंकै नों बसा अ हानिबो सा वाथार जागि दंमोन यादे आबुनो मतम सुइ दंमोन हायादे नन मन्त्री रही दङ नन पुस रही दङ चाकरि रेनानि मतन क्षमता बरक कासनानि मतन क्षमता रही दङ आमसे इलिगेल माइग्रेन्ट्स फैनाय पेकिसरा रग 150 परिवार फाइमासे मन्त्री नोंनो अ फरेस्ट नि मन्त्री नोंनो निलार हंगाके नों सय अ हानि बसा आबु क्रिसाइ तरनाय बसा दे हनि हिनजागानि कय यादेबा हिंगांकाय नों आ डिपार्टमेन्ट मन्त्री नि सुरसे आबुनि सल्युशन खाइमि आंके आ डिपार्टमेन्ट ननो रइताम लाबखा तिप्रा सारक Tirpa सरकार इनके आबोनो साजा कांका साजा गियांगो ओ कुबै कक हंगाके अगक का साजा गियांगो अ खलाइ साजागो एबा नासले जागो जे सानायनो निनि चायानो जोंला आइयाबा नुगै दङ अ नुगमानो सावैनो इनफरमेशन रमासि नों मानखबा कासुदि माइने कां मालियानि साइरेनि किन्तु आबोनि बदलासे तिप्रासा मिडियानि एगेन्स्टसो थाङै साइपाइखा गजे अ मन्त्री जे तिप्रासा मिडिया रक बुयो सोरा गया मन्त्री सोरा गया आरो मुख्यमन्त्री नो सोंनानि सोङै पाइखा ताबु खालायनानै तुनि बोले इनके अ खालायना जदि खालाया हंगाके नों सयसि मन्त्री दा ना साक जानानै सिबिना मन्त्री बलाइके सुमुं कतर बांलादेश नि बर्डार सालब्रुम मुङै दङ पार्टी मुं आं जे कक्टमा सारानाय मा थाङै दंमोन हिगाकाय काइनि कक्टमा दङ काइसा हंगाके तिप्रासा खरकटाम बांलादेश बर्डार सामुंतां तमनि जरावनो बीजेपी बाय कगिया लामिया एरें रमितलां जाखा रमितलांनि ओ थानानि ओ थानातलांगो सुंपिरिगो गो चेर थरावो तामो बमहाय हिनि हिनमां मां गुरिवि सा एरें 3-4 दिन एमनकि नगो प्रेसार रंखा अबो एकदम इमोशनल काइसा अटैक खालायमा हाय सातक मानि हाय तामसारामनो थुंप्रिक मानि हायकाबा तामसासनाय गता ओजे बरक नि न ओजे खरकटाम न रमखा बरक सिमिया हयरानि खलायजाखा बि नकति बरक बो अर हानि बरक बो खायक जाखा ओ पार्टी मुंनो किसा नाय नेग्रादि अबया ओ गसे बर्डार बांलादेश गजाकमानि चिन्ति प्रासा रमितलां जागि ताम अंखा अब किसा खनाय नेबे जादि अबहाय खायजागि तंमा अलबो निजिनि हाव बुयो थाय रेवि पाइखा थायरेमा अलबो ताय सातक जागि तंखा आइगो थाङै बर्डार अबो हासाकाबा चिनि अस्तित्व नमनो चिनि बातं तिप्रासारक नि बरम तंगो तिप्रासारनि हुकुमो तंगो अब तिप्रासारनि हा हनै बुइगसिया बागै अमाय खायजाका हनै हनै तंबो खेनु जक्से लुक्र खनाय जायदि अ कक तमानि कक पुलिन सिबिनो बरनो खनादि तै मांक्रि रक किसा फुरुंदि तामुंखा पार्टी मुं सरायके बांलादेश हा आरिवो बरक रकनि बिसिङो जोंजाल सालब्रुम नो थागिया आबो हाइनो तैकाइसा कक्तमा कासै फयोका खरकटाम तिप्रासा सिक्ला मधुपुर थानानि बिसिं खबजांनाय देबीपुर बाजार तिलातै बीएसएफ नि गसिमुं नावैनो बांलादेश नि हा आरिवो सामुं नाङै थांमानि आ जरावनो बांलादेश नि बीजेपी खरकटाम अ तिप्रासा सिक्ला रकनो रमै पुइला चन्दिदार बीयूपी ओतलाङै थाङो ताइ आरनि सिमी कसबा थानाव बाहाइनो तुबै फाइजागो आबोनो ब्राह्मणबारिया थानाव तलाङै थांगा बरनो बसागो बिजरा मानै जातं हनै नायतुगै
tui mungsamai angi paithak jora haino hai Komla Sagor Miapara BSF ni yago Trangsalni horo yapri repayo yang o koktuma nokhungo sogima olono amsai ganangai urup nanglayo nokhungni borokrok bwkhabai kha khamjaglayo paithak jora Trangsalni hor kuthugo Miapara ni BSF Modupur thanani police ni yago rohorke Modupur thana o khoroktam tiprasarno borni nokhungni yago tunsai repayo nokhungni borok borno gana manui belai khatungjakha tai Modupur thana bai BSF rokno nangmani yapri romani bagai o tiprasa nokhungni borok rok kha srangjakha tai borni chubachu no bahaino hamjakha এমনি আমরা কাজের লেগে গেছিলাম, কাম করতাম, ক্ষেতের কাম। তারপরে ক্ষেতের কাম করতে করতে আমরা রেস্ট করে গেছিলাম, আমরা বিজেপি ধরে নিয়ে গেছে কথাবার্তা জিরিয়ে এরপরে থানাত লয়ে গেছে। তো থানাত নেওয়ার পরে আমরা মামার বাইরে নিয়ে আবার আইনা ছেড়ে দিছি বর্ডারের কাছে। কবে ছাড়ছে? কবে কালকা রাত কালকে 8টার সময় ছাড়ছে। ধরছিল কবে? ধরছিল পরশুদিন ধরছিল। তারপরে কি হয়েছে? এরপর আর কিছু হয় না। তারপরে আমরা এসে আবার বিএসএফে আমরা আইনা মধুপুর থানা দিই। এখন কি তোমার বাড়ি যাবে? হ্যাঁ, বাড়িতে। তোমরা কতজন? 3 জন। বাড়ি নন্দপুর পাড়া, মধুপুর। মধুপুর। তোমার নাম? টম দেববর্মা। টম। এর নাম? দুর্যোধন দেববর্মা। এর নাম? বিমল দেববর্মা। কাম কর্ম হয়ে গেছিলাম, এরপরে আমরা বিজেপি বেড়ে নিয়েছি। কোন জায়গায় কাজ করতা? বেড়ার পাশে। কোন জায়গায়? এলাকাটার নাম কি? রাজটিলাটা। রাজারটিলা, দেবীপুর। তারপর এরপরে ছেড়ে দিছে। তোমরা আটক করছিল কে? বিজেপি। কোন জায়গায় নিয়ে গেছে তোমরা? কলকাতা থেকে বাংলাইরা। কবে ঘটনা? 6 তারিখ থেকে। তো পরে কি হয়েছে? এখন তোমরা কে দিয়ে গেছে না? পুলিশ। বিএসএফ পুলিশ ওখানে না মানে ইয়ে আছে। তোমরা কিছু করছেন নিয়ে আসিরা? না। তোমরা কাজের উদ্দেশ্যে গেছিলে না? হ্যাঁ, কাজে। কতজন? আমরা 3 জন। বাড়ি রামাসিতে নন্দকুমার। তোমার নাম? দুর্যোধন দেববর্মা। এর নাম? বিমল দেববর্মা। gai khabang ta the bukuk chong obong ga kai chini tipasa khok tam aro gojak kok hoirani khlai jakmani kok tai kaisa border ti no taisa kok tomodor ya farana tini sarik jorabo khwai puraton bazar ha arite BSF tai police ok thalai Bangladesh ni BJP no Bangladesh ni police yago ya phari rekha khoroksa bura sakrani kthoi kachang khlai nai kok tomanga thanai sombaro khwaini ha ari Goronogar amsai tong aro border aro khoroksa bura sakrani kthoi manlayo Bangladesh ni bkhakti a kthoi no boro baika saiman ka hamba je BSF tai BJP ni majong bai ok kthoi to bong yago ya phero hormani kok tomato tongo phiaba ok kthoi no baike no khaka social media o je dukano kthoi manmani abno news no khangke Bangladesh ni borok sinika o obosin no ki borok se nei afurno borok BJP bai kereng kha ola BSF bai kereng nai ok kthoi jo tlangi manmani kok toma kachang nga kai Bangladesh ni bkhaktei obo tamsai ok kthoi no rohormani jorao tongkha Bangladesh ni ngai nai BJP ni 55 battalion ni Balla sector ni company commander Nazrul Islam Sunarughat Thanani Osi Shafiqul Islam Gazipur Union Chairman Muhammad Ali tai Bharat ni ngai tongkha 104 battalion BSF company ni commander Kundan Kumar Khwai Thanani Osi Subir Malakar tai SDPO Rongolal Deborma akosongrok norok saiman khana mia bo kaisa pati mungui thangmani uskango je Bangladesh ti kaisa border ro BSF rongno Bangladesh ti borok da bai tanan ne mani actually raja sayati samung tangnai rokno kasno thangtai na am herok pati mung border ro je kuno din protect sekano kaisa ngi to pati mung abrok tabuk truk buskang phai tongo busuk cost kha border tonglai ma tong tai je raja sayati kam khajar busuk phan phunugui tonglai abrok tong phan bangi tong no kulgo tam karon abono tabuk kok kotor nai negradi o kthoi manmani kok to mani kok biaphang ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা মূলত আসছি যে আমি হচ্ছি এই যে খোয়াই পাশের যে ইউনিয়ন গাজীপুর ইউনিয়ন সোনারগাঁও উপজেলা সোনারগাঁও থানা হবিগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট। তো আমি এই গাজীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। আমি আসছি যে আমার ইউনিয়নেই
অন্তর্ভুক্ত একটা গ্রামের নাম হচ্ছে ডুনলা। ওইখানে এক ভদ্রলোক উনি আসলে এই আপনাদের খোয়াই আমাদের যে বর্ডার আছে যেটা ডুনলা গ্রামের পাশে, ওখানে মৃত অবস্থা তাকে পাওয়া গেছে। তো এই ডেড বডি রিসিভ করার জন্য আমরা আসছি। আসার পরে এখান থেকে পুলিশ স্টেশনের পক্ষ থেকে, পুলিশদের পক্ষ থেকে এবং বিএসএফদের পক্ষ থেকে আমরা সুন্দর ব্যবহার বলেন, সহযোগিতা বলেন আমরা পাইছি। এর জন্য পুলিশ প্রশাসন, বিএসএফ, আপনারা স্থানীয় প্রতিনিধি এবং মিডিয়ার প্রতিনিধি যারা আছেন, আপনাদের সবাইকে আমি এবং আমাদের পক্ষ থেকে, আমার গাজীপুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এবং এই যে ডেড বডি যার তার পরিবারের পক্ষ থেকে, মৃত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আপনাদের এই সহযোগিতা আমরা সবসময় স্মরণে রাখবো, কোনোদিন ভুলবো না, ভুলার কোনো সুযোগ নাই এবং আপনাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। Kabel tata bukuksong hagen dorok saimangkra Bangladesh di kathino kacang borom bai baksa kathiri homani Bangladesh ni hai asuk gondogol englaimani koktoma krai. Gai kabel tata bukuksong farke tau takse koktoma thanglene satok jakmani koktoma hai hai ngi thauka koktoma angka krak salni horai sugo pun khokjakmani tinta somoyo asungsa pun puma khanawi nei nokni borok basai refill laimani gari khungsa nugruk laikha bono bike beri prepar marglia o gari ni number marakha mobile biti sawi a mobile ni number mani josung koktir pra koktoma o awai mani olono saimankha je police ok somoboto sahor kana asikok pun asikok niarni pun simitu se pheka pati mungke bishalgor thanani না বিশালগড়িয়া বিশ্রামগঞ্জ থানানি পুলিশক তিনি হিঙ্গাকায় পুন সিমিতু বসাই অ যে কামাজাক নাই বিশ্রামগঞ্জনি ইনক কারাইমুরানি আ বরনি নগনি রিঙি নগনি পুন নাফাজিনি থানাও রিংখা কিন্তু থানাও থাঙ্গাঙ্কে নবং পুন ন সিনিকা অবপনি পুন গাবি খাইনাই কিন্তু ও পুন খকজংনাই রক তাবুকে ang kesrekha borok ni mungui norok phaika pun bo mana nango ang borok bo mana nango honai abo swabhik sanka kintu police ok chino onyo kam tongo honai thang paikha obo soi police ni barjada daitto da borok ni omake punsi tunu phayani sikok ke biang thangka o gari ke biang thangka toma police toma justice obo haini holai tongmaikha tabuk nukjak sijak lukurok o kok thumana khanamani ulo normo ma hnai je tabuk nukya ko saimia ko kok thumaro o kok thum khanama ulo police ok bahai ke omsuke maya korei khairuma korei niti korei niyom korei ngiman obono tabuk bisramgonjo thanani bukhago yasi solai tomaikha lukurok je pun khele rommano sikok ke rommaya gari ke rommaya othoso o je gari number tikhlai keno se gari ni bumung saiman to gari malik ni bumung tangi romjagya o gari biang choli tam choli station thangjan sa saiman ga tamui ro tuk jaglia ukulugo tamo rangri rok da salai kha oboke sidda soyo rang salai bagino oba ke sikok ba gari no kha tonai pun sibi ro khana nai tong kha nai kok silja kha no khuni borok khana jadi o khadu ja kok tinti plus sarok satok jagi tongoni bisingo kaisa boba o kok tumaro থানাও ফাইকে তাম সাগাব্র bor puntalang no ang puntalang ya ang borong mo khang nanya nama ya ও যে খকনানি ang sungnai bono sungnai bu Tabo? borong khang ni mo khang nanya nama ang kisa ও যে গাড়ি বে খংনাই পুন কত বড় গাড়ি রকত থানা সক গাড়ি রক তুতু tu biya আর তো বিয়া খ gari tu biya bosa lang tu biya ও যে খংনাই tu biya কা সাব ফাইসে বন নং নি bu pha phayo ও যে খংনাই বুফা কা তাবো তাম রকক সাগাব্র bor ta apu puntalang ni no তে নতালাং ta talang yan saka khite boto khike blot khogo khike khike no ang ta puntalang ya yang saka পুনতলাং লিয়া না না talang ya ang puntalang ya পুন খগলাই মানি ব্যাপার তৈ অর ফাই থানাও ফাইনাই তাম রকক সাগা থানা নম্বর থানানি ওসি সাহেব বাইতে দারগা সাহেব মালাই লেখা কক সাকা bo oro tabu pun sumi sengnuka punuan pore borok kerei gari kerei ke sengka sartangi borok ke phayasla sawo 2 din 3 din সময় রেডি আমন পরে টিকলাই নাই পুনকে বরক তৈ ফাইকা নামলাসা বরক পুন তুই ফাইকা আউ তকা বিন বাবু কোন ব সংকা
bin bawo hotra hatrangi tong tongo nga kono bin bawo pungyanga sar saga bono naje nang nin bisla boja tongkori ning saimano nang dujin khana ni bisungo 10 ta samoyo nin bisla anti padi am pore usisa saga singno 10 ta samoyo bori hinai ko pun khongnai no nga tai je paral karo je to Kabangma kamaka nga ta mala bini logi bo to wan chachi ediba chin ti braso bo tong nai bo ani nogo mane tong kori bo baki saimane ba sikongno romna bagai tebo romna bagai ngangke bin logi tai onyo borbo jukto tong nai nijin elakani saki boro tong nai tabu ta mala sera rok onek khonai rok drugs nai tong sai tong ngabong yago rang pusa kiri borok logi jukto punung mano borok bonisa jatiyo khlai tongin chau bin babu chau lam bin babu nang saka nin busa cheni sa khlai tong ngangke nangnin busa tang hake toni ton ke gari kita borto be khona gari sabo sar khanani bisingo 10 ta sar 10 ta bisingo no gari baya borong no tumnai nganor ta puntlang ya seng puntrang lia tamale seng puntrang khangka sini abo belai abo ni onek problem tongo sar bai seng त्रिपुरा प्रदेश युवा कांग्रेस सायकाबा कांग्रेस नि सिक्ला बदल बेलाखे खा खामजाक खा दुजाक हास्तेओ जे नायकलि तंनाय हापांनि सामुं हुमुंबाय तामनिनबा मियानो जों नुबै पाइमानि जे अंकनो जीएमपी रो खरांथि सामानि प्रेस मीट खाइनाय रणबीर देबरमा सं जे त्रिपुराओ बीजेपी नो बादे ताई कोनो पार्टी नो फानो आंदोलन खाइना बरिया ककसाबना बरिया आमसिके सिकिरि सकरक लाई तंखा मीटिंग ओ थांखेना नको सकलाय बुओ आ सिकिरिओ आबो हेरकनि तंखा हास्तेओ हाइ हिनै ककसिल जागै पाइमानि ओलनो तिनि ताइसा कांग्रेस अफ प्रेस मीट खाइ हाइ साउका युव कांग्रेस अफ पूरा नॉर्थ ईस्ट नि काइसा कन्वेंशन नॉर्थ ईस्ट नि जे युव कांग्रेस युव कांग्रेस अफ नि काइसा थुमुं पान्डा संसार जागना थाङै दङ बोसकांनि 16 तारिख जानुवारि हिनै रवीन्द्र भवननि हल नम्बर 2 ओ पूरा बुकिं खाइ रां 16000 रुवै पूरा क्लियरेंस सर्टिफिकेट मानपाइजाक बरक माने प्रोग्राम नि परमिशन मानपाइजाक फियाबा मिया आसुसा लेटार फायो जे आरो सरकारनि प्रोग्राम दङ आबगै नरगार मानलिया नै बेलेखे खा साजाका कांग्रेस बाकं कक साका जे बीजेपी रो वानसुगो बंनि सरकार सिनि बरक सिमिनो प्रोग्राम खायनि लुकुरनो खेल खाया नै तो फानो 16 तारिखो जेहेतु उनाको केन्द्रनि सेन्ट्रलनि यूथ कांग्रेस अफ फाइबायनाय इनचार्ज अफ फाइबायनाय जीएस प्रेसिडेंट फाइबायनाय बा आबगै रवीन्द्र भवन यावै टाउन हल मा खायसिनाय हिनै कक साका ताइ लगियो बीजेपी सरकार नो सेजाका खनायदि जे यूथ कांग्रेस नि बखाक्तै ककमा थुमै साइ खनारमानि कक त्रिपुरा प्रदेश युव कांग्रेस को इंचार्ज श्री जिशान अहमद झा तत्साथे उपस्थित आছেন আমাদের त्रिपुरा प्रदेश युव कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट श्री राहुल समादार साथे আছেন सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री विप्लव जी आज के मूलत আমরা একটি কর্মসূচির ঘোষণা করব আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উত্তরাঞ্চল এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে সম্মেলন যে আমাদের নর্থ ইস্ট কনভেনশন তার জায়গা হিসাবে ত্রিপুরাকে এবার চিহ্নিত করা হয়েছে আমাদের এই রাজ্যে এবার নর্থ ইস্ট ইউথ কংগ্রেস কনভেনশন কর্মসূচিটি সংগঠিত হবে এবং তার নাম আমরা রেখেছি আপনারা পেছনেই দেখতে পারবেন তার নাম আমরা রেখেছি সপ্তরঙের মানে 7 রকমের রং যেখানে মিলিত হয় 7 রকমের ভাষা 7 রকমের খানপান 7 রকমের পোশাক যে 7 সিস্টার্স আমরা যাকে বলি সেই 7 সিস্টারের মিলিত এবং মিলন মেলাকে আমরা এবার ত্রিপুরা রাজ্যে সংগঠিত করতে যাচ্ছি এই কনভেনশনে নর্থ ইস্ট নিয়ে মূলত কথা হবে নর্থ ইস্টের বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা করা হবে এবং এই সম্মেলনে
আমাদের এই সম্মেলনকে অ্যাড্রেস করতে এবং চিফ গেস্ট হিসাবে আমাদের কাছে খুব গর্বের বিষয় আবার সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী উদয় ভানু চিফজি এবং আমাদের সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের যে ইনচার্জ শ্রী কৃষ্ণ আল্লাওয়ালিজি উনি উপস্থিত থাকবেন। আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস বারংবারই যুবকদের স্বার্থে লড়াই করেছি, যুবকদের ন্যায় নিয়ে লড়াই করেছি। আমরা দেখেছি যে কীভাবে এই ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারে আসার পরে নেশা বাণিজ্যের রমরমা এবং নেশা বাণিজ্যের ওপরে যুব সমাজ কীভাবে ধুলে ভুলে যাচ্ছে, তাদের নেশার দিকে আবদ্ধ করার জন্য কীভাবে এই ভারতীয় জনতা পার্টি কোনো রকম স্টেপ না নিয়ে নেশাকে আরও বাড়িয়ে চলে যাচ্ছে এই রাজ্যে। এবং এই যে মিলন মেলা, এই যে নর্থ ইস্ট কনভেনশন, যেখানে 7 সিস্টার্সের প্রতিনিধিরা আমরা সবাই একসঙ্গে হব, এই খুশিতে যখন ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে আমরা 16 তারিখ এই প্রোগ্রামটা সংগঠিত করব বলে আমাদের যখন ডিসিশন হয়েছিল, এই 16 তারিখ আমরা রবীন্দ্র ভবন হলটি বুক করেছিলাম, 14,000 টাকা পেমেন্ট করেছি এবং বুকিং ডেট ছিল 18 ডিসেম্বর। এবং আমরা কালকে একটা কল পাই যে সেই দিনে গভর্নমেন্ট থেকে কোনো একটা প্রোগ্রাম রেখে দেওয়া হয়েছে। আমরা ফার্স্ট হাফ মানে সকাল 8টা থেকে 2টো পর্যন্ত যে স্লট, সেই স্লটটা বুকিং করেছিলাম। আপনারা সবাই দেখতে পারবেন 18 তারিখে এই। কিন্তু খুব দুঃখের বিষয় যে ভারতীয় জনতা পার্টি, এই সরকার যেটা ত্রিপুরাতে চলছে, গাই কক শিলচাকা অবগাই যুব কংগ্রেস রক তফানো খানা খ্লাইসিলাইনো তিনি যুব কংগ্রেসনি কাসকু নীলকমল সাহা প্রেস মিট খাই সাকা যে ইয়াকসু ইনচার্জ জিসান আহমেদ বহাইও তঙ্গ তিনি প্রেস মিট খাইমা জাগো যে আগরতলাও রবীন্দ্র ভবন বুক খাইমা পরেব মানলিয়া আবো কাইসা হাস্তে হাপাংনিসে বুল হইনাই yang 16 tarik Januari wo je ni bagai borno norjaka a jaga ono program khaya bagai tini press meet khai saka mayor Dipok Mojumdar tam nihma Agartala Municipal Corporation tam khlaika Bisibrum no osamotai kaine rogno serani sera puroskar ni ro a puroskar na bagai ni Robindra Bhavan ni hall number 1 no program khaya bagai Congress no Nori Rohormani Koktoma tabo koktoma angkha sangrong sala press meet khaya koksaka mayor Dipok Mojumdar बिल्लोगियो तंखा डेपुटी मेयर मनिका दास जतताई इंगनि एमसी नि जुदा आदं रक बरक साइ खनारका जे थांनाय 30 तारिख डिसेम्बर नो जे सारात सम्मान रानी कक्टमनि फियाबा आगिनि मन्त्री बक्रक डॉक्टर मनमोहन सिंह लांगमा सासु लांगमानि बागैनाय प्रोग्राम नो पोस्टपोन खलाइमार हरमानि आबुनि यागुलो नो ताबुक 16 तारिख टाउन हल प्रोग्राम ना एक रवीन्द्र भवनो जे प्रोग्राम जाखिनाय प्रतिमा सेरा मताइ नायथक सेरा मण्डप नायथक सेरा लाइटिंग नायथक सेरा थीम बरिराव संजाक असा अमाके 21 टा क्लाब न सकार दरान बागैनाय साखलाइखा तिनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा बतंगनाय बेरेखिरि मन्त्री सुरेन्द्र चौधरी बतंगनाय एमपी राजीव भट्टाचार्य बतंगनाय सेरा प्लास्टिक क्लाब न हंगाका 50,000 टाका रांनाय नायथक ट्रफी काइसा रजागनाय अबाके जुनाल नि कपड़ा रंगनका 25,000 टाका रजागनाय अमाके जुदा जुदा प्राइस नि कक बहायनो तिनि सावि खनारका मेयर दीपक मजुमदार नि कक न तो आंगरो ताइ फुनुगले अब तो प्रेस मीट तो फनो yang बीजेपी नि काइसा तिनि वर्कशॉप पान्ना संजाका जे थांनाय सालकिया सेकांनो बीजेपी सेंट्रल कमिटी बखाख्रि दागि मुरजागमानि जे 10 तारिख सिम 31 तारिख जानुवारि जरा संविधान दिवस पालाइजि हनै जत बुथ लेभेल मंडल लेभेल जिल्ला लेभेल आबन बागैनो पालाइ मुंनो रुगि नो बारजार जागमानि मन्त्री प्रणजित सिंह हराइनो इनचार्ज नामै इनचार्ज नि सामुंनो काहाम करंके खायनि बागैनो कौमा राजा तंमारनो बीजेपी नि आदं नेतारनो सायरना नांगै तिनि नजरुल कलाक्षेत्र व संसजाखा काइसा वर्कशॉप नि पान्दानि बिसिंति जे संविधान दिवस नि कक बुसुक नांगमनि आकरनो बतिनि सावि खनारका फरिखनाय किसा मांगप्ली प्रणजित सिंह राय मंत्री नि दीपक मजुमदार नि खनालिया प्रणजित नि अब एकिनि ककबा बीजेपी नि खराय दि कक বন্ধ হবে না 15 দিনে লাস্ট আমি শুধু সংক্ষিপ্ত আকারে শুধু আমাদের কর্মসূচিটা কিভাবে করব সেটা আপনাদের কাছে আমরা রাখছি 25 তারিখ লাস্ট দিন 25 তারিখ লাস্ট দিনে শেষ দিনে
আমাদের কাছে এটা জারি থাকবে যে প্রতি মণ্ডলে র্যালি, মণ্ডল ওয়াইজ র্যালি করা হবে এবং প্রতি বুথে এই সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করে আমরা টোটালি তাকে সমাপ্তি ঘোষণা আমরা করব এই কর্মসূচি। তো এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি অবশ্যই আমার আবেদন থাকবে সকল ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট কমিটি, মণ্ডল প্রেসিডেন্ট, মণ্ডল কমিটি এবং এখানে আমাদের 7টি মোর্চা যারা আমাদের এই স্টেট কমিটি যারা নেতৃত্বরা আছেন তারাও এই সমস্ত কর্মসূচির সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত থাকতে হবে এবং সেগুলো আপনাদের সঙ্গে আলোচনা ভিত্তিতে আমাদের কমিটির মধ্যে আলোচনা ভিত্তিতে আমরা সেটা ঠিক করব। তা আমার আবেদন থাকবে আমাদের যারা পদের সভাপতি থেকে শুরু করে আমাদের মাননীয় যিনি প্রভারী আছেন এবং আমাদের যিনি আমাদের সংগঠন মন্ত্রী আছেন তাদের থেকেও আমরা এই সম্পর্কিত আলোচনা একটা বিষয়বস্তু তুলে ধরবেন। আমি আর সেই ডিটেলসে যাচ্ছি। গাঁৱকে সংবিধান দিৱস নি কক বিজেপি নি কক সাইটমনি বা বিজেপি রকটাই কাইসা তিনি যে 11 তারিখ জানুয়ারি ও রাজভবন অভিযান খাইনাই মানে গণমুক্তি পরিষদ রক সিপিআইএম নীতি প্রাবেদেক বরংনি আবনো চাজাগিয়া আঙ্গিনাই করং করং ওসকাঙ্গো যেমন জনজাতি মোর্চা নি ভাইস প্রেসিডেন্ট বিদ্যুৎ দেববর্মা কক সেজাকা আবা হাইকেনো তিনি তেইসা সাউথ ত্রিপুরানি যে বিজেপি মণ্ডলনি उनको अक्रारक माने अजारक ताई और जताव सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट बीजेपी पार्टी नि जे सेक्रेटारि प्रेसिडेंट रक जेमन बादछलो नुआतिया संरक खाइनाय बरक जे तिनि प्रेस मिट खाइनाय सीपीआईएम एबा गणमुक्ति परिषद नि अ जे आन्दोलन खाइनाय मानो चाजै आंनि सेजाका आबै बाक्सनो खवायो बाहायनो yang खवाय डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट जयदेव देबबर्मा बो बाहायनो सेजाका सीपीआईएम नि अ आन्दोलन मीनिंगलेस अब कोनो मीनिंग गरै होनैनाय फरिगा खाबारे दाखते बखक सं सिनिया फावा ताबुनि मांगप्लिबो हंके तिप्रासानि कक्टमा किसा नाजेनो एबा तिप्रामो थानि তিনি টিপ্রাসা হামক্রাই সামুং তুরুক তুরুক টিটিডিসিন রাম এখলাজেগি টংমার রং থাঙ্গি নাইখা এম রুনেল দেববর্মা তিনি কাকরা বননি 100টা সিট গোনাং থুয়াম গোনাং গার্লস হোস্টেল তাংজাগি টংমনি ন নাইখা আর পরে 300টা সিট গোনাং কমিউনিটি হল পিত্রা কিল্লানি পিত্রাও থাঙ্গি নাইখা একলব্য স্কুল তাংজাগি টংমনি লামা পিত্রা কামিও আমনো নাইখা তাই স্পোর্টস স্কুল ও তাংজাগি টং কিল্লাও আবো নাইখা 300টা সিট গোনাং কমিউনিটি হল বাগমা কিল্লাও বাহাইনা থাঙ্গै नाइखा ओ तांजागि टंगमा रंगनो खनायदि एम रोनेल देबबर्मानि तिनि विजिट न तिनाय बिनि नोगमानि अक टीडीसी हापां पीडब्ल्यूडी रूट्स एंड बिल्डिंग नि इंगै इनके अमनो सिंगतिनि के किल्ला पार्ट ताई उदयपुरनि बा जे काक्राबन पार्ट न नायन हिनै तिनि फुंजरावरो फाइलिके सिनानि लगी टंग एग्जीक्यूटिव इंजिनियर पीडब्ल्यूडी असिस्टेंट इंजिनियर टंग गुमुतिनि ताई सिनि जुनलनि चेयरमैन टंग दाजुतिस सिनि भाइस चेयरमैन दङ आरो जइन्ट चेयरमैन दङ दारथिन ताहेकेनो दा सुबुत दङ ससियेल वार्कार ताहेकेनो सिनि जत आदम दङ ससियेल वार्कार दंबायो सिनि लगी ताइ अफिसियल्स दङ जेडि रो दंबायो हाइके जों पुइलाव काक्रा बननि जे एमआरएस नि 100 सीटेड बॉयज हॉस्टेल उमनो नाय लेके इनके अमन परे जों फाइ किल्लाव पित्राव काइसे कम्युनिटी हॉल नि तमन 300 सीटेड अमनो नाय लेके इनके अमनि परे एकलब्य बनाय लेके जे लामा आं तमनि ब्लैक टप लामा सामु आवगिन दङ गताय तेकेसंगे स्पोर्ट्स स्कूल जेंना थां दङ किल्ला आमसाया अमो तावक 16 तारिख फाइने 16 तारिख महर जफाय फाउंडेशन स्टोन बेंक खिने ओके ते एटलास संगे तेकेसे कम्युनिटी हॉल दङ बागमाव अमबो नाय फिलेके अमो सामु जस्ट बिग लेवल स्टार्टिंग ते ताव लास्ट ताबो के जोनालो फाइ सिनि सब जोनल ऑफिस बिल्डिंग जे कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग नायनानै अमनो जों नायलेफेके अरनो ताव जों लोकेशन अन फाइबो थागलायजाक गमनो तिनि फाइ खूब खाफुरका कारण कि सामु जे काक्राबन हइते सुरुखाय yang पित्राव जे कम्युनिटी हॉल जत सामु प्राय 50-60% पाइजाकनो सामु आवजोंनो अ कम समयो बरक सामुगासो आवगरि खेमन बागि आं एजेन्सि न हामबायरो बेसिनि इंजिनियर रंनो हामबायरो एक्जिक्यूटिव इंजिनियर न बंनि चाइतो मोइनो सामु आवगरि दङ खूब समत कय मास बिसिनो हम कमप्लीटिंग थानाय
কেমন তিনি ফাই খুব খাপুরকা কারণ কি সামু যে কাকরাবন হইতে শুরু খাই yang পিত্রাও যে কমিউনিটি হল যত সামু প্রায় 50-60% পাইজাক না সামু আউজং না ও কম সময়ও বড় সামু আছে খাবানি তাহতে বখকচং অবংকাই নরনখা যে তিপ্রা মথানি অ্যাক্টিভিটিস ইনকাই তাবক ফাদিকাই কক্তমা তাই কিসা সানানি হিংকাই CPIM ni kok sana tangko CPIM rok যেমন CPIM ni sikla bedek DYFI tai tiprasa bedek TYF bor rimbu khate kereng jagawani ni Omorpur ni Telemurah ni Agartala ni kereng jagawa tini hingkai Bilunia o nukjaka je bor ni je সাব ডিভিশন কমিটি বুখাক্তই নাই তিনটা দাবি কতর তিনে বরং আন্দোলন খাই দङ রেলি খাই দङ পথ সভা খাই দङ লামা কিনারাव আসুবি কগলাম বরনি তিনটা দাবি হিংকাই সিকলা রগনো চাকরি রেনানি যে বেকেন্ট পোস্ট দङमोन সুপুনানি তাই কাইসা হিংকাই যে লেখাপড়া করিফান বরনো সামুনি সেবরানি তাই ফেকজাকনাই মানে যে চালাই দङमोन ফালাই দङमोन আমনো মথাগনানি আবনো কারি বাহিয়া তাই কাইসাংকে আইনनि শাসন ন त्रिपुरा हाव केवल बिजनेस राज्य साथी खाई दंबो बरक नुफानो पुलिस नुफानो रमयांगै दंखा बुलाय दंगैबो बुथारजागैबो जास्टिस मायांगै दंखा अबरखा आइन दंगैबो किरिया खाई दंमोन न आइन करै देश आबै आइननि शासन चालदे आमाके बंनि आन्दोलन उंगै दङ आमाय बाक्सानो एडुकेशन जे शिक्षा माने त्रिपुरा हास्तेओ रोंनि हालक बेलाखे हामयांगै दङ जेरै रक जेमन रों काहामायांगै दङ सेबसाब मायांगै दङ सरकारनि गाहाम भूमिका करेहनि मन्त्रीफ्रा नि डिपार्टमेन्ट न कुतुकमानि बाय मन्त्रीफ्रा न चायाहनि सामानि कलाइखा इंके तिनी अर TSU बाय SFI कथालाइने प्रेस मिट SFI नि तांक्रा दं सन्दीपन देबसाइ खानारका जे अबचिनि रिपोर्टिया किन्तु काइसा UDISE नि रिपोर्ट आव भारतनि शिक्षाव बेलायखेनो खामिया रिपोर्ट नुखा आव बाय सरकारनि जे ताम खालाय नां आव बरक सिरनायथाय येके शिक्षा गलगै दंखा नै सावि खोनाका कक सिलसाखा बरक खनायदि अ बरनि कक সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর তার রিপোর্ট প্রকাশ করেছে 2 বছর পর এই রিপোর্ট মানুষের সামনে এসেছে ইউনিফাইড ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ফর এডুকেশন প্লাস 2023-24 সংক্ষেপে এটাকে UDISE প্লাস বলা হয়ে থাকে এর মধ্যে দিয়ে যে তথ্যগুলি উঠে এসছে তাতে আমাদের রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের ব্যর্থতা এবং বিদ্যালয় শিক্ষার যে অবনমন ঘটছে তার সম্পূর্ণ চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে এই তথ্য প্রস্তুত করেছে ভারত সরকার এই তথ্য সরকার স্বীকৃত এবং সেই তথ্যের মধ্যেই গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক চিত্র পরিষ্কার হয়ে যাবে আমি সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের সামনে বিশেষ কিছু বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করব ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারি স্কুল এটা গত 5 বছরে কমেছে এবং বিভিন্ন সময় ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর এরা সরকারি স্কুল বন্ধ করার জন্য ফরমান জারি করেছে আমরা রাস্তায় নেমেছি অন্যান্য সংগঠন রাস্তায় নেমেছে শিক্ষক রাস্তায় নেমেছে সার্বিকভাবে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে 2018-19 সালে ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারি স্কুল ছিল 4309টা 2023 খাবারে তাদের বখকচং তিনি জরানিকক পান্ডা তো অসুগ্ন কাইসা চিনিকক আওয়াই মুং দङ अब किसा नायपायदि आबो यागलो आंनरनो कक साइ खोनारवानो जे ताबुक नरक जे डॉक्टर विश्वजित देबबर्मा अतो बागमानो तिनाय तामो साया कक त्रिपुरा नै काइसा कमेन्ट्स दुखा नरक तुमुनो अबनो तेबो स्राय स्रायके साइमानो मोसङै जदि नरक कमेन्ट्स खालायके आं सानाय
কিন্তু অবনি sigang nor naipagari kaisa kok awai mungni bisingtui awai mungni yaglo nang Dr. Biswajitni otobakmani kognutui kitsa tas khayane aboni yagulo norok srai engnani kaisa sojokmanana phadi naipagari kaisa kok awai mung je awai mungni bisingtui jeng norno kok thoma phunugui tongmano aboni mangkli বর্তমানে ত্রিপুরা মতার যে সরকার এই সরকার যে বেকার লাখে লাখে বেকার এই বেকার নিবাগই কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা তৈরি খাই দিয়া বেকারও যদি কর্মসংস্থানের দাবিও যদি আন্দোলন খাই দিশা খাই গাই এই যে বিজেপি পুলিশ প্রশাসন লাগাই মমতার চাদরে স্নেহ আর আদরে জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার সাধনা ভালোবাসা স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা ফ্লেভারের মিস্টার নুডলস স্বাদ নাও ভালোবাসার প্রাণমুড়ি সময়ের সেরা জুড়ি জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল taisa lelamani yaglo kifil phaipiro kok tripurani jorani kok pandao khabone tate bukhukchong angnorno kok sanani hin tongmani je khoroksa taku comments khlaike sabo Kartik Deborma blogs kok triprake tamo Dr. Biswajit ni kaham samungni kok saya nei jeng obono cherinya tongo nainya tongo o kok tomani uklugo kongma kok tongo kaham wasno bango hamya wasno bango oro kok sakangke kebo kha hamya angnai kebo kha kaham angnai abgui jeng oro nilarke tongo karon tumuno kaham samungni tongke lukro kaham samung mannai tumuno oro deramung tongo ke o deramung tipra sale manjagnai tamke angje tini kok jodi sabai sukrubui sanani mujungya je borok rok lun na haka borok ni saka borok ni upor no dependent borok buske ma sui tongkha borok sui da manno abono kaisa sumungo tongo tai je borok yak buksa kun phanse kei tongmoni ki ta gari chalugui tong nogo gari tong ka kaisa khatoma kokno abuino manyani manmani ba jaike ma tonlai sinai jaike ma snamlai sinai jaike ma jilai nai কিন্তু থিনাং হামনানি বাকি 100 জনা গাড়ি না থিনি 100 জনা যে সাকসেস নাই আবলে কোনো সিউরিটি করেই তাই অব যদি সায়া সায়া হামবানো অসুখ জরাতেই সানানি লে কক নরম মুইতো রেনানি নাঙ্গো যদিও আঙবনো ব্রিফ খাইনি আধা ঘন্টা জরা নরম আচুগি জরা থাকা কাং নর সরাই সরাই খাইমান নাই কিন্তু আং নরম অবনো কাইসা ওয়ান সুগ্রানি নাইও হা সাকাও লিগেল ইলিগেল নি রকম কিসে মিসা তঙ্গো rangri rok no tui hingga ke norok agi chit fan rok nukhona gobang interest phunugui borno rang na hare laseo kamai thangmani obo bebangno RBI ni guideline onujai no interest naibo interest manao RBI ni guideline onujai no jodi tumuno interest gobang na khangke abo RBI ni guideline no to tong jodi kri hingga ke binabo illegal jodi RBI ni guideline ni bisingtui interest nai tong ke bongabo legal কিন্তু লিগেল হনি হিমপানো নং আং যে তাবো কষ্টকে আজিলাই তংজাবানো তুমুংনো লুমুই ফানো দেরাখে আদিনো আজি মুংকरै তুমুংনো নগো কোনো পান্ডা সান্দাং ফানো লেলা খাंके আজি मुंकरै आदिनो अ रांनो बाहायके सुनाय अब्रक बेलायखे जोंजाल फाय दङ किन्तु कायसा बखा आम पाइजाक आनि तुमुंनो नगो गारि कायसा मांखा आं जान प्राण कलम तै खिक्लाय आजिउइनै आं आन नुखुं हुकुं काहाम खायनि हिनि जदि समाय ताङे हुकाके ब्रक साक्सेस ngैनो अंनाय अ लामानि बिसिंतिबो असुनो तिनि साग्रानाय आबोनि याग्लो तुमनो नंनि कमेन्ट्स बांगो बा नरटाइबो सिना मुसुंगो गाय आं काहामकै ओलो सेरि सावनो तिनि बागि आं गासुनो कक साका तीनटा लाइन नर मुइतमां खाना
kaisa angkai interest jebabe norno namani abo besegli gel aro kaisa khami thikjak tongo tai kaisa angke je borok rok kesrang boni no oro success ngai kintu 100 jona lakai nanai bising ba gari nanai bisingo 100 jona success ngai kono surety nuhur hoya ang norok khabo thamako gya samung khladi ni kun dino harengya tirin bagi joran ko panda sung thung jotona hambai puyen si paitha jora nai tawon bagi